गोद में नबियों का सुल्तान बड़ा प्यारा है। हज़रत उलमाए किराम, मुकर्रम मेहमानान इज़्ज़ाम, जलसे का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। उसके लिए अपने असलाफ के तरीक़े पर और अल्लाह के मुबारक और मुक़द्दस नाम पर इस जलसे का इंशाअल्लाह आगाज़ होगा। उसके लिए मैं कारी अब्दुल्ला फरहान साहब खैराबाद को दावत दे रहा हूँ कि हज़रत माइक पे तशरीफ़ लाएँ और कुरान मुक़द्दसा की तिलावत से हमारे क़ुलूब को जिला बख्शें। हाफिज़ अब्दुल्ला फरहान साहब खैराबाद, माइक पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. الله. ذلك جزاء أعداء الله النار. لهم فيها دار الخلد. الله أكبر، الله أكبر. جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ذلك
جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. الله. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الله. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر. الله أكبر. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم जज़ाक अल्लाह अहसन जज़ा। माशाअल्लाह बहुत खूब तिलावत फरमाई आपने। अल्लाह शायान शान आपको जज़ा अता फरमाए।